नमस्ते। आमे आज आलोचना करिबा मध्ययुगीय ओडिया काव्यर आंगिक वैचित्र्य प्रसंगरे एवं ता सहित विशेष भावरे काल्पनिक काव्य संपर्क रे आलोचना करिबा। तो एक कथा स्पष्ट भावरे आमे जानिछे जे मध्ययुगीय ओडिया काव्य तार विषय वस्तु पई पुराण साहित्य निकटरे चिरऋणी। राम, कृष्ण, नल, अनिरुद्ध, शांब प्रमुख पौराणिक चरित्र गुड़िकु नायक रूपे ग्रहण करी काव्यकार गण गढ़ी सेमानंकर काव्य संसार जार संख्या सर्वाधिक। एई समस्त काव्य अनुशीलन कले स्पष्ट उपलब्धि करी हेबो जे विषय वस्तुर परिकल्पना पाई संस्कृत पुराण अपेक्षा ओडिया भाषा रे तार नवीकृत संस्करण को ही सेमाने विशेष भावरे ग्रहण करिसंती। ए दिगरे प्रेरणा जगाइछि सारला दासंकर महाभारत, बलरामंकर जगमोहन रामायण, जगन्नाथ दासंकर भागवत एवं अच्युतानंदंकर हरिवंश। ए सबुथिरु पौराणिक आख्यान सबु ग्रहण करी सेमाने सृष्टि करिसंती पुराणाश्रयी काव्य साहित्य। पुणी काल्पनिक काव्य समूहर विषय परिकल्पना तथा सुषम विन्यास पाई एगुड़िकर अवदान मध्य कम नुहे। सेथिपाई तो उपेंद्र भंज स्पष्ट रूप से स्वीकार करिसंती जे पुराण छाई कल्पना माधुरी चारु चित्रलेखा हेम मंजरी, अर्थात तांकर चित्रलेखा एवं हेममंजरी तुल्य काल्पनिक काव्य सबु पुराण विषय वस्तुर छाया एवं कल्पनार माधुरी संजोगरे सृष्टि लाभ करिछि। एपरिकी जेते तुच्छाति तुच्छ किंबा क्षुद्राति क्षुद्र विषय वस्तु हेले हैं एहाकु भित्ति करी काव्य निर्माण करिबारे समर्थ होइछंती एई मध्य जुगर स्रष्टागण। अपर पक्षरे ऐहिक भोगविलास एवं तथाकथित पारलौकिक प्रशांति स्वरूप एक संतुलित चेतना द्वारा ए जुगर जनजीवन थिला सतत नियंत्रित बोली कुहा जाए, किंतु वास्तविकता ताठारु संपूर्ण भावरे भिन्न। तेबे आलोच्य कालर सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक विलासी कविर लेखनी रे एथिपाई जो अनुराग और भक्तिर अद्वैत भावनार प्रतिबिंबन स्पष्ट रूप से प्रतिभात होइथिला एवं तार फलस्वरूप कथावस्तुर निर्वाचन कला बेले कवि ए उभय दिगकु यथासंभव सचेतन भावरे दृष्टि देइछंती। जेउ कथावस्तु सबु सेमाने ग्रहण करिसंती से श्रृंगार किंबा आनुषंगिक रसर यथायथ उपस्थापनारे समर्थ हेबो एवं जद्वारा तार भाक्तिक अभिलाष चरितार्थ हेबो सेहीपरि कथावस्तु को ही सेमाने ग्रहण करि नैथिले बोली आलोचक सुदर्शन आचार्य तांकर ओडिया काव्य कौशल रे उल्लेख करिसंती। किंतु परवर्ती समय रे भी आमे देखिचे जे चित्तरंजन दास ए मत को खंडन करिसंती। से जेहेतु मनोविज्ञानर एवं विशेष भावरे आमे कोपेनहेगन जोठी सिगमंड फ्रॉयडंकर स्टूडेंट एडलर यूंग होउचंती तांकर डायरेक्ट टीचर से जगारू से मनोसमीक्षार शास्त्र अध्ययन करि सारी जेतेबेले ओडिया साहित्य समालोचना रे प्रवेश करिसंती से तार मंज कथा गुड़ाक भिन्न भावरे आम आगे उपस्थापन करिसंती एवं से सत्य मध्य तांकर युक्ति मध्य अकाट्य। तेबे से एक भिन्न प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा जे वास्तविकता तांकर कोन चरित्र मानकर भक्ति केते थिला एवं प्रीति केते थिला से संपर्क रे आमे स्वतंत्र भावरे आलोचना करि परिबा। तेबे आमे एठी तांकर विषय वस्तु जो देखुचे मध्ययुगीय काव्यर विषय वस्तु गुडी करे ताकू मुख्यतः पौराणिक काल्पनिक ऐतिहासिक एवं किछि अनुदित बा
ଅନୁବାଦ ବା ଅନୁସରଣର କାବ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଐତିହାସିକରେ ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ରାଧାନାଥ ମଧ୍ୟ ରୀତିଯୁଗର ସବାଶେଷ କବି ହିସାବରେ ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖିବେ। ବାକି ରହିଲା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟରେ ପୁରାଣ ଏବଂ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ। এই ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକରେ ରାମ କାବ୍ୟ ଆସିବ, କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆସିବ। ରାମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ରାମାୟଣର ଏକ ଅଂଶ ଆଧାରିତ। କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସିବ ବ୍ରଜ ଲୀଳାମୂଳକ, ମଥୁରା ଲୀଳାମୂଳକ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଲୀଳାମୂଳକ। ବାକି ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସାଧାରଣରେ ଗୁରୁ ଲଘୁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଅଛି, କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ କିଛି ଅଛି ସାଧାରଣ ନାୟକ ନାୟିକା ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯେତେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାହେଇଛି ସେ କାବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ତେବେ ତାର କଥାବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ଶୈଳୀକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅଛି ସମ୍ବାଦ ଶୈଳୀ, ଲୋକଗଳ୍ପର କୌଶଳ ବା ଶୈଳୀ, ସୁଖାନ୍ତକ ପରିସମାପ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରାଜିକ୍ ନୁହେଁ, ମଧୁରେଣ ସମାପୟେତ୍, ଅନ୍ତିମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମିଳନାନ୍ତକ, ଆଉ କିଛି ଅଛି ଦୁଃଖାନ୍ତକ ପରିସମାପ୍ତି, ତେବେ ତାର ମାତ୍ରା ହେଉଛି କମ୍। এই যে প্রশ্নোত্তরী রীতি বা সম্বাদ শৈলী, যেমতি যদু অবধূত সম্বাদ ভাগবতরে আমি জানিছে, শুক পরীক্ষিত, এমিতিকি শ্রীমদ যে গীতা যে রচনা করা হয়েছে সম্বাদ শৈলীরে, ধৃতরাষ্ট্র পচারুଛନ୍ତି সঞ্জয়କୁ এবং আমি কুরুক্ষেত্ରରେ দেখুছে ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମେଥଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର ଭଳିଆ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ରମରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସମ୍ବାଦ ଶୈଳୀ ବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ରୀତି এই মধ্যযুগীয় কাব্য সে পৌরাণিক কাব্যরে भी ଅଛି, ଅଧିକତର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ সেই କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। এই ସମ୍ବାଦ ବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ରୀତିରେ ବିଷୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରାର ଏକ ମୌଳିକ ବିଭବ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଦୀର୍ଘ ବା ବହୁ ଗଳ୍ପ ସମନ୍ୱିତ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଦେଶର କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ ବା ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ସୁତ ସୌନକ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଗସ୍ତୀ ବୈବସ୍ୱତ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ ଶୈଳୀରେ ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବହୁ ବିବିଧ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଆଖ୍ୟାୟିକାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁସଙ୍ଗତ ଆବରଣୀ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବାଦ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସମୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନ ସର୍ବାଧିକ। ଏପରିକି କବି ଯେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଥିରେ ଥିବା ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ସେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଏହି କୌଶଳ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ରାମ ବିଭା, ନଳଚରିତ, ସୁଲୋଚନା ପରିଣୟ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାବ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇଛନ୍ତି କାବ୍ୟକାରଗଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି।
पौराणिक तथा आख्यान काव्यर एतादृश उपस्थापना कौशल समय क्रमे काल्पनिक काव्य गुड़ी को मध्य प्रभावित करिथिला। परिणाम रे एहा होई जाइथिला ओडिया काव्यर एक साधारण रीति। एही रीति रे रचित प्रताप रायंकर शशि सेना काव्यटी को उदाहरण भावरे आमे ग्रहण करि परिबा, जहा कि इच्छा दारु ब्रह्म संवाद रूपे रचित होईछि। अन्यतम काव्यकार विष्णु दासंकर प्रेमलोचना काव्यटी को सरल रीति रे आरंभ करिथिले हे परिसमाप्ति रे एक आवरण गल्पटीए सृष्टि करिसंती। द्वितीय रे लोकगल्प शैली ओडिया काव्यकार गण सेमानंकर काव्य कथा प्रधान होइथिबारु प्लॉट धर्मी कहानी धर्मी होइथिबारु नूतन कथार उद्भावन और विनियोग पाई लोकगल्प गुड़िक सेमानंकु अभिनव चिंता और नवीन कौशलर संधान देई थाई पारे। वास्तव रे एही गल्प गुड़िक कवि और पाठक उभय सेमानंकर शैशवावस्था बा शैशवावस्थारू शुणी आसुथिबा हेतु एसबु सेमानंकर बासना लोकरे संस्कार रूपे माने तांकर सबकॉन्शियस माइंड रे ताहा गच्छित हेकी रहिछि। केवल ताकू स्टिमुलेट बा जागृत करिवार आवश्यकता अछि, जहा आमर मध्ययुगीय काव्य गुड़िक से भूमिका सुचारू रूपे संपादन करिसंती एवं तार फल रे एक नूतन कल्पित कथावस्तुर उद्भावन बेले ताहा कविर कल्पना को बहु परिमाण रे मध्य नियंत्रित करिछि। एपरिकी कवि निज काव्यर कथावस्तु को पाठकीय विश्वसनीयता पाई निज ज्ञात सार रे ए सबु गल्प समूह मध्यरु कथा बीज लोक साहित्य जोटा को मोटिव बोली कहा जाए ताकू मध्य संग्रह करिबा पाई परान्मुख होई न थाए। ए बाबद रे विस्तृत आलोचना सुदर्शन आचार्य तांकर ओडिया काव्य कौशल रे करिसंती। एपरिकी अधिकांश ओडिया काव्यर विषय वस्तु को पिला बेलर आईमा कहानी परी उपस्थापना कौशल को ग्रहण करा जाइथिबार जणा जाए। काव्यटीर मंगलाचरण रे आशीर नमस्क्रिया परे विषय वस्तुर आरंभ हुए, यथा धर्मवती बोली एक नगर तहिकी समझे अयोध्यापुर किंबा पूर्व कथा एक सुन सुजन केही निषेध देशर राजन चंद्रवर्मा नामरे विदित पुत्र हेतु जाग कले बहुत इत्यादि। यही क्रम ये हूँ लोक गल्पर शैली एवं सही शैली रे मध्ययुगीय काव्य गुड़िक रचना कराई। द्वितीय रे आमे तृतीय रे एठी देखिबा सुखांतक परिणति जोटा आमर भारतीय काव्य कल्पना रे साहित्य सिद्धांत रे जहाकू गुरुत्व दिया हेछि एवं भारतीय साहित्यिक परंपरा सर्वदा रचना सुखांतक परिसमाप्ति को ही अधिक प्राधान्य देछि, जहा ग्रीक काव्य भलिया ट्राजिक बेस्ड नुहे बा ट्राजेडी एठी गुरुत्व बहन करे नाही। तेणु एही परंपरा द्वारा प्रणोदित होई ओडिया काव्यकार गण निज निजर काव्य को सुखांत करी पुण्य अर्जन करिबा को श्रेय मणिछंती एवं परंपरारू निजकू विच्युत करि नाहांती। एपरिकी रामायण और महाभारत कथावस्तु को आधार करी रचना कले मध्य सेमाने रामंकर स्वर्ग प्रत्यावर्तन हेउ किंबा युधिष्ठिरंकर स्वर्गारोहण हेउ से सबु को प्राय परित्याग करिसंती। तेबे दुखांतक परिणति बोली जहा किछि अछि से सबु गुडी कहूछि कृष्ण रसात्मक एवं कृष्ण होउछंती मध्य युगीय काव्य परंपरा रे केवल नोंती भारतीय अध्यात्म परंपरा रे सबुठारु अधिक पूर्ण विकसित अवतार एवं रहस्यमय। ताकू दर्पण भलिया जे जो छांचरे देखिबाकू चाहिछि जेमिति देखिबाकू चाहिछि
ସେ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସମୁଦାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଆମର କଳ୍ପନା ସମ୍ଭବତଃ ଯେତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ରୂପ ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ନେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମାନୁଷୀ କଳ୍ପନାର ଶିକାର ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ରାମ କାବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ଅଧିକ ରଚନା କରା ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଚରିତ୍ର। ତେବେ କିଛି ଦୁଃଖାନ୍ତକର କଥା ଯେଉଁ ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଃଖାନ୍ତକ କାବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିରଳ ପ୍ରାୟ। କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋପଲୀଳା ବିଷୟକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିୟୋଗାନ୍ତକ କାବ୍ୟ ରୂପେ ଆମର ଆଲୋଚକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ତାହା ଟ୍ରାଜେଡି ବେସ୍ଡ ଗ୍ରୀକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିରହର ଭିନ୍ନ ରୂପ। ତେବେ ଚାନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ପରି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଥୁରା ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନାନ୍ତକ ପରିଣତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାବ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ରସକଲ୍ଲୋଳ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଶ୍ରୀରାଧା ବିଳାସ, କୃଷ୍ଣ ବିଳାସ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତିରେ ରାଧା ଗୋପିକା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ଜ୍ୱାଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ଇଚ୍ଛାବତୀ ଓ ଚମ୍ପତି ସିଂହଙ୍କର ସୁଲକ୍ଷଣା ଆଦି କାବ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ନାୟିକାର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ସୁଲକ୍ଷଣା ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବିୟୋଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଏବେ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କୌଶଳ ଯଦି ଦେଖିବା, କାବ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କଥାବସ୍ତୁର ବିନ୍ୟାସ ବା କ୍ରମ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାରୁତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାବ୍ୟର ଗଠନ ଶିଳ୍ପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କୌଶଳ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭବ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ। ଯେମିତି କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାରଗଣ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯଥା ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥନ ପରମ୍ପରା, ଯାକୁ ଆମେ ପୁରାଣ, ଲୋକଗଳ୍ପ, କାବ୍ୟ ନାଟକ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାରଗଣ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରାର ଅନୁସରଣରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଅନୁରାଗ, ମିଳନ, ବିରହ ଓ ପୁନର୍ମିଳନର ଗତାନୁଗତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ପରିସର ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତଥା କବିର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବିଚିତ୍ର ରୂପରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଜାଇ ଦେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱାଦଶ ରୂପ ବା ଉପାଦାନ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ପାଇବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ 12ଟି ଷ୍ଟେପ୍। ସେ 12ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଏହି କ୍ରମରେ: ପ୍ରଥମରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମରେ, ତାପରେ ଆସିବ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ଶୈଶବ ଓ କୈଶୋର, ତାପରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭାବୋଦୟ ଇମୋସନାଲ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ତରୁଣର ଭାବ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି।
ଏବଂ ଏହି ତରୁଣ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଏକମୁଖୀ, ତାହା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ଧର୍ମୀ ବା ତାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଇପାରିବ କାମନା ବାସନା ହିଁ ହେଉଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆସିବ ଭାବଦ୍ୱୟ ପରେ ପୂର୍ବ ରାଗ, ତାପରେ ପ୍ରଯତ୍ନ, ତାପରେ ମିଳନ, ତାପରେ ବିଳାସ, ବିଚ୍ଛେଦ, ପୁନର୍ମିଳନ ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତି। ତେବେ এই ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମରେ କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାର ମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରୀତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ବ୍ୟାବହାରିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କଥାବୀଜ ରହିବ ବା ରହିଛି। ଦୁଇଟି କଥାବୀଜ ମାନେ ମୋଟିଭ, ଯଥା ଅଭିଶପ୍ତା ଅପ୍ସରା କିମ୍ବା ଦେବଜନୀ ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସ ଏବଂ ଅପରଟି ହେଉଛି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡ଼ଶ ତଥା ଆଦ୍ୟ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବେଶୀ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିଶପ୍ତା ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପରିମଳା ଓ ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟଦ୍ୱୟ। ଏସବୁଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଣୟୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଣୟିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅପ୍ସରା ବା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ତାଳଭଞ୍ଜନ ଦୋଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଶାପ ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି କେବଳ ନାୟିକା ଅଭିଶପ୍ତା ହୋଇଛି ସେଠାରେ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ବେଶ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ମାନସ କନ୍ୟା କଥାବୀଜ ବା ମୋଟିଭକୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାର ମାନେ ଉଭୟ ପୌରାଣିକ ଓ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟରେ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାନୁଷୀ ରୂପ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ। ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ରାବଣ ଓ କଂସର ନିଧନ ପାଇଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ କବିମାନେ ଏହି ଦେବନାୟକ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ସଂଯୋଜନା କରି କାବ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। କଥା ବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଯେମିତି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ରାମଙ୍କ ଅବତାର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ବାଞ୍ଛାବତୀ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକ କାବ୍ୟିକ ସାମ୍ୟବୋଧ। ଯଥାର୍ଥରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହିଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ସାର୍ଥକ ଉପାଦାନ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଜନ୍ମ କଥା ଯଦି ଆସିବ, କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାୟକ ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଯେମିତି ଏକ ସମୁଚିତ କାବ୍ୟ କୌଶଳ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଜନ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତାର ଆଧିକ୍ୟ
विस्तृतिर आवश्यकता काव्यकार माने देवाकू उचित मने करि नाहंती, किंतु अन्यत्र जन्म संपर्कीय विवरणी माध्यम रे सेमानंकर विशेषत्व प्रतिपादित होईची। उदाहरण हिसाब रे यदि देखिबा काव्य मध्य रे वर्णित राजा राणीकर वर्णना छड़े से माने साधारणतः संतान संतति पाई व्याकुल। प्राय समस्त माता कौनसी देवदेवींकर बरर प्रभावरु आशीर्वादर प्रभावरु से माने केवल संतान लाभ करिसंती। जथा शिवंकर बर प्रभावरु प्रेमलोचना, लक्ष्मींकर बर प्रभावरु लीलावती, पार्वतींकर बर प्रभावरु चित्रलेखा प्रभृति भूमिष्ठ होइछंती। एहा फलरे पूर्वजन्म विवरणीर अभाव सत्वे नायक नायिकांकर वैशिष्ट्य प्रतिष्ठित होई पारिछि। सबु छड़ा ओडिया काव्य समूह रे कटी ब्रह्मांड सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, चंद्रकला परी केतेक गंधर्व सत्ता नायिका तथा नायिकार रूप मध्य आमे देखिबा को पाइबा। अप्सरा मानव माने अप्सरा माने मानव किंबा अप्सरा देवता देवदेवी मानकर प्रणयरु एमानकर जन्म होई थाए बोली साधारण रे काव्य रे ताहा उल्लेख करा जाइछि। सेहि परी शैशव और कैशोरर वर्णना जदि देखिबा ओडिया मध्ययुगर काव्यकार गण नायक नायिकांकर शैशव और कैशोरर विस्तृत वर्णना करी काव्य को दीर्घीकृत करिसंती। कवि माने नाभि छेदन ठारू आरंभ करी जातक विधान, दोला आरोहण, पंचुआती और षष्ठी गृह विधान नामकरण, विद्यारंभ, विद्या शिक्षा इत्यादि विचित्र वर्णना द्वारा से रामकृष्ण हो पारती कि जेकोसी नायक नायिकांकर शैशव और कैशोर क्रीड़ा को जीवंत रूप प्रदान करी निज सिद्ध स्तर कवित्वर यथार्थ प्रमाण देइछंती। तृतीय रे यौवन प्राप्ति जदि प्रसंग देखिबा काव्य कौशल रे नायिकार यौवन प्राप्ति ओडिया काव्यर कथावस्तुर एक विशिष्ट विभाव। एहिठारु काव्य विषय वस्तुर आरोह बा ऊर्ध्वारोहण गति आरंभ होइथाए। अवश्य एही विधि राम और कृष्ण विषयक पौराणिक काव्य रे एसबुर सविशेष वर्णना देखिबा को मिले नहीं, किंतु काल्पनिक गुरु काव्य गुड़िक निमित्त एहा एक अपरिहार्य काव्य रंग बा काव्य अंग हिसाब रे ग्रहण करिछंती। साधारणतः बसंत ऋतुरे नायिकार पुष्प भेद होइथाए। इच्छावती बा आमे देखिबा लज्जावती नायिकाटी तार प्रिय सखी बा दासी ठारू एहाकू गोपन रखिबाकू चेष्टा करे, किंतु चतुरी सखी माने एहार संधान पाई कन्या माता को से संवाद देई थांती। एहा परे आरंभ हुए कांड गृह विधान, लौकिक परंपरा और शास्त्रीय विधि विधानर विशद विवरणी छड़े कवि नायिका को श्रृंगार रसर आलंबन विभाव रूपरे प्रतिष्ठा करे। एही अवसर रे नायिकार वेशभूषा वर्णना करिवार एक मनोहारी दृश्यपटलटीरे सृष्टि करे चमत्कारिता कवि आउ रूप वर्णना हुए यथार्थरे जेपरी उद्दीपन विभाव श्रृंगार रसर उद्दीपन विभावर आधारशिला जदि कौठी पड़िबो ताले ताहा होउची एई यौवन प्राप्ति काल रे।
पंचमरे भावोदय जोटा को आमे कहूचे जो डॉर्मेंट फीलिंग्स इनिशियल स्टेज नहीं कि एबे अंकुरोद्गम हबो जहाँ को आमे कुहा जाई परिबो जे निस्तरंग चित्त वृत्ति रे जेउ प्रथम प्रतिक्रिया देखा जाए ताहा ही भाव निर्विकारात्मके चित्ते भाव प्रथम विक्रिया बोली संस्कृत रे कुहा जाइछि। यौवन प्राप्ति परे नायिका सखी एवं परिचारिका मानक गहन रे वन भ्रमण पाई प्रस्तुत हुए। बासंती क्रीड़ा चर्चरी विहार सरोवर स्नान कंदर्प बा सूर्य पूजा इत्यादि अपूर्व अवसर भित्तिरे नायक नायिकांकर भावोदय वर्णना करी कथावस्तुर गति को बात्सल्य रसरु श्रृंगार रस दिगकु परिवर्तन होई थाए। उपवन रे भ्रमण अवसर रे तार मनोलोभा शोभा सखा बा सखी मानक प्रति श्लेष वक्रोक्ति भंगीर श्रृंगार रसात्मक उक्ति प्रत्युक्ति कंदर्प उपासना आदि ता मनरे भावांतर सृष्टि करी थाए। फलरे सेमानंकर चित्तवृत्ति रे एक अपूर्व सिहरण अव्यक्त वेदना शरीर रे रोमांच बेपथु आदि देखा जाए। अन्य संगलिप्सारे सेमाने व्यथित हेई उठंती। एही समयरु सेमानंक जीवनर गति पथरे आसे विराट परिवर्तन। एहा परठारु सेमानंकर चित्तवृत्ति रे जाग्रत हुए पूर्व राग। तेणु ए प्रसंग रे आमे कहि परिबा ये सबु होउची माने हार्मोन क्षरणर गोटिए परिणाम हिसाब रे जो श्रृंगार रसर कथा बा नायक नायिका बा अपोजिट सेक्स प्रति आकर्षणर काव्यिक बा कल्पना रे ताकू से माने उपस्थापन करिसंती। एवं मुख्यतः रिपीटेडली आमे कहूचे जे मध्ययुगीय काव्य रे नायक नायिका मानकर एकमात्र जीवनर लक्ष्य होउची संभोग। जीवन को बास नायक हेइथिले नायिका नायिका हेइथिले नायकर शरीर को ही कामना करिबा। एठी प्रेम जो उच्चतम उज्जड़ गभीरतर अर्थ अछि एठी ताहा लुंठित। एठी तार मूल्य सेतिकी नुहे। से प्रसंग रे आमे अन्य क्लास रे आरंभ करिबा। रीति काव्य रे प्रीतिर गभीरता एमिति गोटे प्रसंग आलोचना करिबा ताहा होछि परवर्ती समय। तेणु एठी श्रृंगार रस पई जो भावोदय रो कथा ए प्रसंग रे अधिक आलोचना हेइछि एवं तार परे आसीबो पूर्व रागर कथा। आसंता काली क्लास रे आमे से बाबद रे आलोचना करिबा। नमस्ते। आपण माने कमेंट रे लिखि पारिबे जे ई मध्ययुगीय काव्य कौशल काव्य गठन प्रक्रिया आमे आलोचना करूछे। जदि कोनोसी जगह रे किछि त्रुटि विच्युति रहि जाउछि अभाव रहि जाउछि ताकू आमे संक्षेप करबा पई प्रयास करूछे। कारण वर्चुअल वर्ल्ड रे टेक्नोलॉजी रे टाइम लिमिट आम पाखरे रहउछि। तेणु संक्षेप रे गोटे पिला जेते बेले गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रे अप्रोच करिवो एमिति क्वेश्चन रो ताकू कम से कम सहायता ताहा प्रदान करिवो। सेथि पई एई प्रयत्न आमे करूछे। जदिओ यार विस्तृत आलोचनार अपेक्षा रखा जाई पारिबो एवं सेथि पई संस्कृत आलंकारिक ग्रंथ काव्य तत्वर मध्य विशेष आलोचनार आवश्यकता अछि। से बाबद मध्य आमे अन्य समय रे आलोचना करिबा। तबे कमेंट निश्चय देबे। धन्यवाद। नमस्कार।